balay na, ay jay worship place da, jay temple, nga mahungko na kakabsat, ay inaramid yumutin ko na nadtoy nga merchandising. Oo. Kasi the money changers and the seats of them that sold doves ko na nadtoy. So tinaramid ti Diyos ay inoverthrow na amin. Binalbalittad na di kitay table city money changers ito'y temple kakabsat. Apay mo tam pinagbalin yung merchandising house, but this house shall be called the house of prayer kunana. So, why we need to come on our prayer meeting? Binanggit natin kakabsat, ket my house shall be called the house of prayer. Number one, kitan tayo na napakadanunan tayo, tadeti ka series of lesson kumot ijay kandun kakabsat ta, sursurwak isuda, nga agatin mo ti prayer meeting. Okay? So, Webes iti prayer meeting midjay, kakabsat, isend mo man hi-ray jay kandun tano, ano? Okay, so there, number one, I said, there is a certain place where we can pray together. So there is a certain place where we can pray together. Because why? The Bible says here, my house shall be called the house of prayer. Diba? So, at the iti inaramid ni Apo Diyos kaabsat, nga balay pagkararagan, therefore, intay agkararag. So, anasirbi na nga rod iti church, nga inaramid ti Diyos, no mapan iti church. So, anasirbi na nga inaramid ti Diyos, iti church kakabsat, nga tinawag na, nga house of prayer, no haantay mo nga mapan. So, kunada ay mabalim magkararag di balay. True. Mabalim mga agkararag iti kwarto. True. So, mabalim mga agkararag di ay namang nga lugal. That's true kakabsat. Ngamlaglagi pun tayo, nga aday pinatader ti Diyos, iti church, aya nga balay pagkararagan. So nukuna tayo nga mabalimot agkararag di balay, so mabalimot agkararag di balay, anapay nga rod sirbina, iti church nga pinatader ti Diyos, nga balay pagkararagan, nuhantay nga umay iti agkararag iti Wednesday kakabsat, tamabalin tayo nga kuna tayo nga agkararag di balay. So kuna ni Apo Jesus, my house shall be called the house of prayer. If God build a church where we can pray there together as a people of God, therefore, every Wednesday, ay umay tayo agkarkararag. Why? Because God make the church, build the church, and He called it the house of prayer. So at the it is certain place where we can pray together. Iso nga no, agbuy-buya ka live streaming, katasidig ka lang ito'y Batak City kakabsat, awang ka dapat itabalayo, awang ka dapat idyaen yamang ayan yung kakabsat, na awang emergency, dapat adda ka dito'y, because the house of God shall be, kunanad to'y, is called the house of prayer. Amen? There is a certain place where we can pray together. So, no that duma deti live streaming kakabsat ay haan nga naramat lang deta during the pandemic time. Ngam intultuloy tayo kasi the members tayo nga the abroad, different parts of the world, di ba? So para kanya dalang talaga deta kakabsat. Ngam no sidig tayo iti area iti church sa iti Batak City, dapat awang ka balayo. Especially Wednesday time because during Wednesdays ay prayer meeting nga rod eh. Because the house of God, kunanad to'y, shall be called the house of prayer. Number 2, God commanded us to pray in the house of prayer. Look in 1 Thessalonians chapter 5, verse 17. Kunana iti Biblia, pray without ceasing. Also in Ephesians chapter 6, verse 18, the Bible says, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints, kunana. So namapansin nyo, digiting passages kakabsat, it is author nakit ni Apostle Paul. Insura na ito'y Thessalonian Church. That you may sa insura na ito'y Ephesian Church, kakakabsat. So makita tayo nga this is a book or epistle or letter of the Apostle Paul to the church in Thessalonica and in Ephesus, kaabsat. So it is letter for the people of God in the church
Therefore, we understand that God commanded us to pray in the house of prayer. So naimbilin ti Diyos kakabsat, ngayon tayo agkararagid sa balay pagkararagan, agapuna ta Wednesday iti prayer meeting tayo ito'y, dapat kanayon tayo nga umay maki-prayer meeting kakabsat. Di ba? Haan lang ano at deiti, deiti maalat tayo dito church, uray pa'y awang kakabsat, pinakamahalaga, we follow the command of God to go in the house of prayer because it is commanded. It is the command of God. Nga aramidin, di kita'y Kristiyano. God is expecting us to be able to come here and pray to God because we are commanded to do so. Di ba? Sa pagarigang command, no, J, a chief of police or chief iti armed forces tayo, no nagbaon iso na kadigitay soldado na, wano police, awan ti maaramid da, but to obey, di ba? So no nagbaon jay chief of hepe kuma ijay police, hepe iti city of Batak kuma. So kasi ti aramidin nyo, kasoy, awan mabalin, no di di agobede eh. How much more kanya tayo nga anak ti Diyos, ngayon salakan na tayo sa impyerno, inikan na tayo biyag nagnanayon, nagbalin na tayo nga anak ti Diyos, and thank God, at day ti church, nga balay pagkararagan, ngayon bilin na ngayon tayo jay, to get something from God. I'm saying God commanded us to pray in the house of prayer. So no excuses dapat. Dapat the excuses tayo ay agobey, not to resist. Most of the people of God, when they hear the truth from the Bible, instead of making excuses to obey, they make excuse to resist. That's the problem to many believers of the Lord Jesus Christ. Ngam nakamaymayat kakabsat, anyone can testify here nga we are fruit of answered prayer by other people. We are answered prayer. We are a product of answered prayer kakabsat. Siya ka product ak, ti karkararag, deti nga church, digiti kakabsat ko, awan na kumaidtoy kakabsat, no awan nagkarkararag kanyak. Alright, digitay estudyante nga nakagraduate ito, nga professional datan, they are a product of an answered prayer here in the church. We understand, nakaadun, iti umay nga estudyante ti MMSU ditoy during Wednesdays nga professional datan, and every one of them are testifying, we are a product of an answered prayer, kasi umay kam maki-prayer meeting, mamapang kam sumursurot ti visitation, Bible studies ita dormitories, we just try our best to obey God, and thank God, nakagraduate kami kunada, at nakapasa kami board, at napintas iti kalagayan mitatan, nakapagpamilya da nga nasayaat. Why? Because they are a product of an answered prayer here. So we are commanded, every one of us can testify that we are thankful to God because we received something from God. Do you mean? So we are commanded. Number 3. Ay, wait lang. Adapay, basahan tayo. 1 King, open your Bible in 1 Kings chapter 8, verse number 31 to 45, please. Dito yung dedication, iti temple ni Solomon. So iti pinatader ni King Solomon, nakapimpintas nga temple, dito iti dedication na. Let's open your Bible, please. 1 Kings, chapter 8, verse 31 to 45. Kita nyo, nakapimpintas ito. 31, the Bible says, if any man trespass against his neighbor, and an oath be laid upon him to cause him to swear, and the oath come before thine altar in this house. Kunana ni Solomon, no addan to umay nga agkararag, agpakawang kadigiti trespass da, nakaramid da basol. Verse 32, then hear thou in heaven. Ay na nakaibagan na detoy, ijay temple. Of course, awang mo temple tatan, iso nga ti application na kanya tayo kakabsat tata is the church. Kunana ti 32, then hear thou from heaven, and do and judge thy servants, condemning the wicked, to bring his way upon his head, and justifying the righteous, to give him according to his righteousness. Kunana. Diba? Kita nyo pa, anapay. Verse 33, when thy people Israel be smitten down before the enemy, mababa da. Mababa da, kadigiti kalaban da, because they have sinned against thee, and shall return again to thee, kunana,
and confess thy name, and pray, and make supplication unto thee in this house. Verse 34, then hear thou in heaven, kunana, ay nana, ito'y nakaibagaan na detoy, nga hear thou in heaven, when they come to the temple, and pray, kakabsat. Iti maaba na. Can you imagine? No adayo tayo ti Diyos, adayo tayo ti church, madi tayo may agkarkararag, iso nga maabak tayo kakabsat. Iso nga kukutel kumati spiritual life tayo, iso nga maabak tayo ti jablo kakabsat. Iso nga maatiw tayo digit tayo kaslang nagregat pa nagbiag. Aya, iso nga maatiw tayo, ado ti, madi nga mapasama kanya tayo. Why? Because we have seen, kunanod tin they have sinned against thee. Verse 33, ngam nagsubli danto Apo Diyos, kuna ni Solomon, hear thou from heaven, and forgive the sin of thy people Israel, and bring them again unto the land which thou gavest unto their fathers. And verse 35, when the heaven is shut up, and there is no rain because they have sinned against thee, if they pray toward this place, kunanay, ito'y church tayo kabsat, apply tayo ito'y, and confess thy name, and turn from their sin, when thou afflictest them. Again, verse 36, the Bible says, then hear thou in heaven, kunana, and forgive the sins of thy servants, and all thy people Israel, that thou teach them the good way wherein they should walk, and give rain upon thy land, which thou hast given to the people for an inheritance. Kunana, dinggam isuda, Apo. Again, verse 37, the Bible says, and there be in the land famine, kunana, no adanto iti taggutom, if there be pestilence, peste, blasting, mildew, locust, or if there be caterpillar, if their enemy besiege them in the land of the cities, whatsoever plague, whatsoever sickness there be, kunana, what prayer and supplication soever be made by any man, or by all the people of Israel, which shall know every man the plague of his own heart, and spread forth his hands toward this house, kunana manan then hear thou in heaven, thy dwelling place, and forgive, and do, and give to every man according to his ways, kunana, whose heart thou knowest, for thou, even thou only, knowest the hearts of the children of men, and they shall fear thee all the days of that they live in the land which thou gavest unto our fathers, and so on, kaabsat. Ado pa'y makita midta, verse number 41. Moreover, concerning a stranger, kunana pa'y, digitay ganggan na that is not of thy people Israel, but cometh out for a far country. So agapuda adayo nga bansa, for thy name's sake, kunana, for they shall hear of thy great name. Mangagdangamin, iti great name mo. Di ba? So iso nga umayde, ma'am amuda Diyos, ti testimony ko matibarani, ay ma'am amuda iti Diyos, ijay church si barani, aday Diyos da nga si bibiyag ijay, kat na gaputa na damag da they are coming. And of thy strong hand, and of thy stretched out arm, when they shall come and pray toward this house, verse 33, hear thou in heaven, thy dwelling place. So makita tayo kakabsat, nga ito'y church, ito'y nga sungsung-batan ti Apo, ti karkararag tayo. Oho. So this is the dedication of the temple of Solomon, kakabsat. Awan temple na perdi ni King Nebuchadnezzar, pinerdi ni Commander Titus, si second temple, gina-rebuild na perdi. Ngam awan ti temple tatan, at the church, kakabsat. Ngam the principle is, it applies today. Oho, it applies today because we have the same God. The God of Israel is our God today. The Israelites, they are the people of God. And we are the children of God. That's why every time we come to the house of prayer and pray to God, kaabsat, kunanad to'y, hear thou from heaven, dumdungag ni Apo Diyos ito'y. Di ba? Iso nga hanga sayang po, iti panagumay iti church nga agkarkararag. Hanga sayang, it benefits your family, it benefits your studies, it benefits your job, it benefits your business, it benefits everything because it is God who will prosper us. And when we pray, the Bible says, hear thou from heaven and give what they are asking for. Kakabsat. So we are commanded. Number 3, okay?
coming together to pray is a powerful prayer. I like this one, kakabsat. So basahan tayo, kita nyo ni. Acts chapter 12, verse 4 to 16. Okay? When they had apprehended him, ni Pedro detoy, kakabsat, he put him in the prison. So, agpipris si Peter, tisasaw ti Apo, tiniliw di kitay persecutor na, imbalod da. Verse number 4. And delivered him to 4 quaternions of soldiers to keep him, intending after Easter to bring him forth to the people. Verse 5. Read. Peter therefore was kept in prison, but prayer. I like this. But prayer was made without ceasing of the church unto God for him. So kita nyo na pasamak. Hindi na ibalod ni Pedro kakabsat. But prayer was made without ceasing. Hanga nagsarding nga nagkarkararag jay church para kinkuan na kunana. And this is what happened. Verse 6. And when Herod would have brought him forth, the same night Peter was sleeping between 2 soldiers. Sa damang bantay nga, 2 nga soldado, bound with 2 chains. Dapat ano tawag na diin? Chain. Kawar. Nakakawar lang ro din. Naka-close prison door. At dapat soldado na. Permit bantay na ni Pedro. Tano madi makatakas. Ng miracle happen. Why? Because the church pray without ceasing. Watch this. Kunanad to Verse number, and the keepers before the door kept the prison. Verse 7, the Bible says, and behold, the angel of the Lord came upon him, and light shined in the prison, and he smote Peter's side. So, kinidag na Diba? And raised him up. Maturog So, raise him up, saying, arise up quickly. Kunana. Arise up quickly. And his chains fell off from his hand. Kawar na. And the angel said unto him, gird thyself, and bind on thy sandals. And so he did. And he saith unto him, cast thy garment about thee, and follow me. And he went out and followed him, and wist not that it was true, which was done by the angel, but, but thought, he saw a vision. Tiyan mo na tagtagainap lang, vision. Verse 10, when they were past, tama ba yan? Number 10, brother. When they were past the first and second ward, they came into the iron gate that leadeth into the city, which opened to them on his own accord. And they went out and passed on through one street, and forthwith the angel departed from him. And when Peter was come to himself, he said, now I know for surety, kunana, that the Lord that sent his angel, and hath delivered me out of the hand of Herod, and from all the expectation of the Jews. 12, and when they had considered the thing, he came to the house of Mary, the mother of John, whose surname was Mark, where many were gathered together praying. And as Peter knocked on the door of the gate, the damsel came to her, named Rhoda, Ate Rhoda. And when she knew Peter's voice, she opened not the gate of her gladness, but ran in and told he how Peter stood before the gate. And they said unto her, thou art mad. Nakabalod ni Pedro, tapos si baga mga adada. But she constantly affirmed that it was even so. And they said, then said they, it is his angel, hanga ni Pedro. But Peter, kunanad ti 16, continued knocking, and when they had opened the door and saw him, they were astonished. Kunana. Nakita da nga ni Pedro. Di ba? So, I'm saying, number 3? Coming together to pray is what? A powerful prayer. So, powerful prayer. Because, idinaibalod ni Peter kakabsat. Tinaramid ti church, they prayed for Peter without ceasing. So, ni Peter at the pagbaludan, kasano ko mga makarukat? Naka-close si door. Naka-close si door, adapay gate na nga naka-close, adapay mang bagbantay nga 2 soldado, tapos naka-kawarpay, kasano ko mga makarwar? Diba? Ngam nagkarkararag jay church, without ceasing, awan patid na kakabsat, tano, makarwar ni Pedro, and miracles happen. God sent his angel at inismote na jay tagiliran. Tama ba yan? Riga mo tiyag Tagalog Side.
tagiliran. Di ba? Pointed nose. Di ba? Oh, so, dinanog na. Kit nakaring ni Pedro, na ika-J chainsa, naglukad di door, di prison door, at nakaturog di doon nga soldado, nakaruwar ni Pedro. Oho, kit kunana, kasla ngagpaypayso, di ba? Vision lang. Ngam kunana, I know for the surety that God sent His angel. Isong araw nga na pan nagkatukid jay, worship place na jay, house of prayer da. And can you imagine, they saw nga ni Peter kakabsat, ket nakarwar from the prison cell. Let me tell you something, kakabsat, nga nukas lang, impossible kanya tayo, ngam nagkarkararag tayo teachers, anything is possible. Kas lang imposible nga makagraduate kay estudyante, nagrigat ko na, nagado project, nagado iti pagbayadan di eskwela, ngam no umay ka teachers, agkarkararag ka, apo Diyos, ada ko maprovision ko, o di nakaala kay scholarship. Di ba? Awan imposible. God knows. No anay, timasapul tayo kaabsat. Di ba? Kas nang imposible, kanya tayo, nga nagkarkararag tayo ti Diyos nga man nakabalin. A God who is omnipotent, omnipresent, and omniscient God. He knows all our needs. And He answered prayer kaabsat. Nga sumungbat ka digiti masapul tayo. No haangkas nang imposible kanya tayo, awan imposible ti Diyos. With men it is impossible, but with God, all things are possible, kakabsat. Kaya nga po hante nga saysayangan, hanga wasting time to may maki-prayer meeting, hanga wasting time, ure at the review, ado nag-testimony kakabsat, nga board exam da, nga ni board exam dan, ado iti exam da iti eskwela, midterm finals, kinda dumapay, ado problema da, but they prioritize God, and God answered their prayer. Kitaam na maya mo resulta na. So kaya nga, ada pattern nan kaabsat. Ada pattern nan eh. Oho. So just trust the Lord on His pattern coming to church. Why? Because when we come together to pray, it is powerful. Coming together to pray is a powerful prayer. Oho. Kunana, nagado sakit ko, kas nangawan nagas na, at nadadakkel kat pay jay sakit mo ngam ni Lazarus nga pinagbiag ti Diyos. Dadakkel kat pay jay sakit mo nga di lumpo kakabsat ay nakapagna. Dadakkel kat pay jay sakit mo ngam jay bulag nakakita gapo kinapo Jesus. Dadakkel kat pay jay sakit mo ngam di ay 12 years nga dardara nga kunana po Jesus, thy faith hath made thee whole. Diba? Dadakkel kadpay, jay rayumam, di panagkapso ti madam. Dadakkel kadpay, di ay sakit ti buksi mo, sakit ti nakam, sakit ti bulsa. Ngam di ay kakayanan ti Diyos, kakabsat, nga di ay lumpo na kapag na, jay buyag nakakita ni Lazarus nga natay, ay nagbiag kakabsat. Awanan dadakkel, ngam di ay aramiden ni Apo Diyos. He is a powerful God. Diba? Anatian niya mga pakukumikuman tayo. Oho, kas lang imposible, kas lang nagrikod, kas lang alawan dalan na, kas na awanan iti, papanan na kakabsat, kas na maabak tayon, kas na give up tayon, kas na awan namnamanan, but when we pray, God can make a miracle to answer our prayer. Why? Because coming together to pray is a powerful prayer. Acts chapter 4 verse 21, kung nati Biblia, and when they had prayed, the place was shaken, where they were assembled together, and they were all filled with the Holy Ghost, and they were speak the word of God with boldness. Ni, imuna siga. Why they speak the word of God with boldness? Aya, because they were filled with the Holy Ghost. Why they were filled with the Holy Ghost? Because they prayed. Diba? So they prayed, they were filled with the Holy Ghost, and they spake the word with boldness. Why is that? Because they prayed. So coming together to pray is a powerful prayer. Okay, number 4. Sige, alis 1 tayo pa. A true converted man is a prayerful man. Acts 9:6, ready read. And he trembling and astonished said, Lord, what wilt thou have me to do? Kuna ni Apostle Pablo. And the Lord said unto him, Arise, and go into the city, and it shall be told thee what thou must do. So, anaramid ko na. Diba? So, ibaga. So, of course, hamo tayo nga ni Apostle Paul, dito yung kabsat, going to the road of Damascus, aya,
Ket nabulag isuna, na corner isuna kakabsat. Oho, kaya uray na pagtakasan tayo, uray na papanan tayo, agsubli tayo tumula di pagayatan ti Diyos. Corner na tayo latta ti Diyos. God will put us to a place nga hantay nga makataray. God put us to the place nga ay makorner tayo, ngawan sa bali nga ibaga tayo. Lord, sige, sumuro ta kanya mo, na pagayatan. So, ana ay mga ramide, di ba? So, kasi, kaya nga po, a true converted man is a prayerful man. Some mong nagbalingan ni Apostle Paul, 13 books from the Bible, no jag kamali, tinaisura na. 3 missionary journeys. He is the apostle to the Gentile world, including us, di ba? He is the only apostle to the Gentile nation. So, we know the life ni Apostle Pablo, nga prayerful man. Di ka mamapan si Jerusalem, matay ka dyan, kunada pa, I know it, kunana. Uray matayak, I just pray to God, no, pagayatan na, if His will for me to go there, I'll go, kunana. So, napan. Kasi po, iti talaga na convert, a prayerful man yan eh. Anapay ko na to Daniel, chapter 6, verse 10. Now when Daniel knew the writing was signed, pinigilan namin digiti digitay, making kagkagura kanya na. So, gaputawa makita da nga madikin Daniel, so inangaramid da lo, nga diar aramiden na, isu iti dapat bawal. Ana dayay? Kararag. So, amuyo kakabsat, ng pirmada pinapirmaan da ka hari, nga di mabalinti agkararagan, kadayay Diyos ni Daniel kunana. Ket amuyo, idinabalitaan na kunana ti verse 10, nga napirmaan written law. He went into his house and his windows being open in the chamber toward Jerusalem. Apay nga toward Jerusalem because it's ti templo, the only worship place of the Jewish people, it's Jerusalem. So linukatan na jay, tawa na. Tawa. Ket amom nagkarkararagiso na. He kneeled upon his knees 3 times a day, and he prayed and gave thanks before his God, as he did aforetime. Kunanan eh. So linukatan na pa'y tawa na. Pinanggap na pa'y nga ipakita. No nangaramid kayo, iti against my faith, nangaramid kayo, nga pigilan da nga karkararag. I know my God kunana. God will save me through this. Inopen na jay window, nakita di kita ita tao, in report da ka jay hari, pinaayaban jay hari ni Daniel, kunana, put no nga nagkararag ka, when mahal na hari kunana, in tapwa jay den of lions. At idinay tapwa jay den of lions, ay, jay lion ket talaga nga mabisbisin. Diba? Talaga nga kaya na kung mga kanon, kagaten ni Daniel. Nung can you imagine? Gaputa adani apo Diyos kini Daniel. Di ba sister? Ket inamamo na dijay lion. So di ko umay ko maga jay lion. Hi, kunana siguro ya. Hi. Hi, behave. Tapos, siyempre, kumama mo diya. Ops, kunana. Wait. Di ba? So inamamo na. Oho. Katamom in-spare ni Apo Diyos. Di ba? So, nakita ni Daniel, ay ni J. King. Napan nakinita, si Biblia ka pa, Daniel. Wey, napo. Di ba? Si Biblia ka, kasi in-spare na ti Diyos nga pagkarararagak. So, nga to da ni Daniel, manipod data ko na, J. Diyos si Daniel, nga nagkarkararagan na, J. Diyos si Daniel, nga nang-spare kanya na, isun ti Diyos, iti kahari ako na. Apay, kasi answered prayer. Kaya nga maibaga kanyayo po, itipudpud no nga converted man is a prayerful person. Oho. Isong ano kanada? Wednesday data, prayer meeting. Wow, pumigsa manin. Yes, makakararaga manin. Yes, pumigsa man spiritual life kon. Yes, agbaligi man digiti plano kon. Kasi mapana J Church agkararag ti Dios. Iso mang pabaligi ka digiti planok ti biag ko. Di ba? So I pray a converted man is a prayerful man. Number 5. Malmal pa sa yun, kabsat. Ano dyan number 1?
there is a certain place where we can pray eh. So hanga mabali nga, jelat tabalayan. Ano sirbi na nga ng patader ni Apo Jesus si house of prayer. No di tayo mo mapan. See that? Number 2, number 2, kabsat. Ayan. So number 3. Alright. So number 4. Okay, so number 5. Maudi nga tayo ito yun. Uno na pa. Series of lessons. Sige. Maudi ito yung kabsat. Coming together, demonstrate our persistent prayer. Okay? Basahan tayo. Luke chapter 18, verses 1 to 8. Kunana toy, and he spake a parable unto them to this end, that men ought always to pray and not to faint, kunana. Saying, there is a city a judge which fear not God, neither regarded men. And there was a widow in that city, and she came unto him, saying, avenge me of mine adversary. He would not for a while, but afterward he said within himself, though I fear not God, nor regard men. Ang bibiyang ko tinatao ko na. Yet because this widow troubleth me, I will avenge her, lest by her continual coming she weary me. And the Lord said, hear what the unjust judge saith. 7. And shall not a God avenge his own elect, which cry day and night unto him, though he bear long with them? I tell you that he will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man cometh, shall he find faith on earth? So makita tayo dito yung istorya, kakabsat. Kung nanapay verse 1, men ought always to pray and not to faint. Kasi always apay ko na nga always to pray. Kasi no nga always to pray, ag-faint tayo Isupigsa tayo, ho. Ada nang damag kin Charles Spurgeon, kung nanakit, napatpatig, Bible reading, wano prayer, kunana. Dinamag mo ni Spurgeon iso na. Anakad napatpatig, inhale or exhale, kunana. So na, Bible reading is one thing. Coming to church is another thing. Diba? Soul winning is another thing. But, coming to pray together is another thing, kakabsat. Iso sa pigsatay deta. Kunana to'y men ought always to pray and not to faint. Kasi no di tayo always to pray, sometimes to pray lang, ag-faint tayo. Anakad ti faint. Tayo agpinta? Aglupay-pay. Diba? Agkapsut. Agkutel. Tama ba yun? Agkukutel. Agkapsut. So, ape agkapsut tayo. Kasi di tayo always to pray Isong ako nanatoy, dapat always to pray kayo. Oo. Kang kanayon, kakabsat. Pray without ceasing. Anaman mo, Abraham, ag-pray ka, taano, madite ag-faint. Isong aron nga uray, mauray, agdigdigos ka, ag-pray ka. Di ba? Uray, tumaktagi ka. Oh. Kriyarag ka Nagplan-plan siya ka, agkararag ka. Oo. Uray, agluluto ka, ag-pray ka. Uray, ag-mekaniko ka, ag-pray ka. Uray, ag-electrician, ag-pray. Uray, ag-karkanpintero, ag-pray. Oho. Uray, magmagna ka, ag-pray. Uray, ag-drive, ag-pray. Halagkid kidum, siyempre, madungpar ka. Di ba? So, uray, ag-buy-buyan no kwa TV, ag-pipray kasi apo nagadumo, digiti kwartada, digiti kontraktor, di ba? Oo. Apo, Diyos, kamti wisdom, digiti, aga-apa mo, digiti leaders, min, kasanong arod nga, ag-improve ti country, mi. Oo. Di ba? So, ipag-pipray tayo. Di amin? So, nag-pipray tayo, anything nga aramidin tayo, kaabsat, ag-pray. Kasi nuhaan, ag-faint tayo, ag-kopsut tayo. Isong aron nga no, anaman, nakatader ka, magmagna ka, agtugtugaw ka, nakaida ka, anaman, aramidin tayo. Ag-pray tayo, kaabsat. Because, iti power tayo Tanuhan tayong ag-faint. Kita nyo pa dito Persistent po ang tawag doon. Oho. Kasi dito istorya ni Apo Jesus iti nga parable. At iti agpatpatulong nga widow, balo. Kasi iti Jewish tradition kakabsat, no na balo, awanin. Purno kuan no balo, iti Hudyo kakabsat. Kasi iti babae, nga nakadesign nga ag-work talaga.
Oho, lalaki lang iti nakadesign nga agwork. Iti Jewish culture, kakabsat. So, no natay jay lalaki, kakaasi ti babae. So nga, iso da tawag dano kwapur. Oho, kasi they are not designed to work. They are designed to take care of the children of the home. And the household chores, kakabsat. Kat may sangal daw, baloy so na panagpatulong ka di unjust nga judge, kunana, tulungan naman. Oo, judge. Kat di judge, hamang nga mabutang ti Diyos, awang bibiyang na taon, na regarded men, kunana. So, among judge, awang may, siyempre, agsarak pasuksok eh. Awang may pasuksok na tabalo, marigregat. So, gapot awan ni pasukso na, pangaasim ka di, ta-avenge me of my adversary. Haang ko na, awang bibiyang ko kanyam, awang bibiyang ko. Hana man nagbutang ti Diyos. Pagawidin na, agsublinto man di, widon, madikoya di judge, pagawidin na, agsublinto manen, agpatulong, pagawidin na, agsublinto manen, kuna na deti judge, kuna na. Verse 5, yet because this widow troubled me, riribukan na mo detoy, tanggiyak pagawidak, umay tumanan, riribukan na mo detoy, I will avenge her, kunana. Lest by her continual coming, she weary me. Verse 5. So, tinulungan na. Isungati ko na po Jesus, how much more kanya tayo nga elect of God, kunana. Diba? Dito ito pa'y widow, tinulungan ti unjust judge, how much more kanya tayo nga anak ti Diyos, nga elect, kakabsat. Diba? Kaya nga po, uray di pa'y sinungbatan ti Diyos, kararag mo, umapang kalatagin na po Diyos. Oho, persistent prayer. Ha, awan pa'y Jesong bati kararag ko. Iso nga continuous nga umay tayo maki-prayer meeting, kakabsat, tapos agkar-kararag tayo lata. No awan pa'y, umay kalata. Kas na ko na ni, may isa nga pastor, di makaasawa, di ba? Agkararag kalata ko na, pastor, 40 akong kunana, babae. Nagpray ka lata, sister. Di nadanon na 50. Awang malata, pag-pray ka lata, sister, kunana. Di ba? Oo. Itin ko 16 eh. Wala, sister, ag-pray ka lata, kunana. Persistent. Ag 17, kunana ka, sister, sabi mong kunana. Pero mo, kabsat, I believe, ngano ka na yung tingag karkararag, aya, niya po Diyos, kunana pa'y detoy, anak na tayo eh, elect na tayo ni Apo Diyos eh, di ba? Na inawa mo ni Jesus Christ as your Savior, elect ka, according ka dito yung Bible, the predestination of the believers. Di ba? So, I'm saying, kakabsat, hunting among nga umayag karkararag. Di ba? So, ado iti mang pananek, nga true persistent prayer ay naanseran ti karkararag. So, ni Ma'am Primakit, ado istorya na inukwa. No kaya mo kano agasawa, iso prayer partner mo kasi aming nga prayer partner na nakasawa dan eh. Iso nga inkanto kanya, hindi kagbabainin. Di ba? Inkanto, hindi kagbabainin. Di ba? Oo. Kita nyo lang. So kasako majibaro ni mga junjung ka subli hospital. Grabe na dagsin eh. Sa totoo lang, prayer request. Di ba? Mang dyan na yan. Nagkarkaralag lata ti church at na-spread jay prayer request. Nagkarkaralag lata. Kahit kasta yung imposibleng ko nada. Awanan jay doktor. Jay masapul mi nga doktor. Awan mo lang ganun. Ngam kadiyay nga awanan. Pintinalawan pa'y di kita idadadu mga doktor jay. Ngam all of the sudden kaabsat. Unexpectedly. Nagpadala ni Apo Diyos. Kita mong gani. Paunay yun eh. Di ba? So nakasalsalo natin. Oo. So thank God, answered prayer. Amen? Why? Kasi consistent prayer, kaabsat. EJ Candon City, thank God, nakadanon ti 1 year, di mission tay giant, kaabsat. At iti 1 year ay agat attendance si, ti 20 to 30 Sunday morning.
Di outreach mi, alas 2 si Sunday, 10 to 15. Agsubli kam di mission house, di malam, ay 10 to 15. Mo, ti agsubli malam. Tano masanay dan kakabsat, di kita dado mga minga nang ko nga Baptist churches, awan Sunday night da. So dapat adaw, rememe sa duduwa. Adalata, tenga, dadamo, agsusubli, nasuro nga sa nga pulo. Prayer meeting kasi mo, 10 to 15, kakabsat. Diba? Ngamat, lisa dabunga na. Ay, ipag-pray tayo itong Sunday, at dati talo, ilinggan ng opat nga ag-baptize, prayerfully, patuloy da ay agobeda. Kasi kinasarita kisuda, wung ko na damit, kaabsat. Aya. So, na distribute mi nga 19,500 gospel tracts for 1 year. And 600 plus nga souls won. At dati 23 necrological services, at dadwa nga pamilya nga, bunga na regular, umumay da church Sunday morning. Kaabsat, di ba? At the necromi ito no Friday, at the necromi ito Saturday, ijay. So kung na di may sadyay, nga manekro anton Friday, teacher, agsarsarak kam church, nga umayami, hopefully, ay makaumay ito mo di, ay kaabsat, di ba? Oho. And so on. Iti 1 year, ay blessing ti Apo, kaabsat. So naka-purchase kami ti tugtugaw ijay, kunada bumulod tayo ta barangay na nagkararag tayo kunak. Oo. So at least, dati 67 nga tugaw. Diba? Nga na-purchase, naka-purchase kam ti TV, 15 inches nga TV. Kakabsa, thank God, tano makita yung ti outline. Oo, nga may preach. At dati, nangted ni Nanay Dora iti piano. Diba? Kasi nga piano, 18,000, nag-offering, kakabsat. So nagmayatin ko na, oo. Di asawa na ni Tatay Jojo, nangted speaker. Wow, nagmayatin ko na. Oo. Tapos, 1 year time. So, adupay kakabsat. Sa totoo lang. Why? Because I believe that truly that God answering our prayer. Hanga sayang, ti pa nagkarkararag. We can testify. Digiti pamilya tayo, kakabsat. Digiti anak nakagraduar. Digiti, nagisi-struggle ti health na ilingganat at tasibibiyag pay, kakabsat. So, anting amam uma. Why? Because it demonstrate our persistent prayer, Apo. Siga, bahala ka niyamin. Di ba? So, why we need to come on our prayer meeting? Five reasons. So, sumarsaranukan. Di ka dakay nga estudyante, sigurado makagraduar kayo. Di ba? Basta di kay paila makiagasasawa. Di ba? So, akapokus ka pa lang, iti panagbasam. Makagraduar kayo eh. Awan mo sa bali nga papanan na. Oo. Awan imposible kinapo Diyos. Kasi ako making brother Richmond, nabanang dito, Richmond. Manuti, anak year mo, brother Richmond? Pauna yung first year ka di ba? Third year ni, nagalisto. So makagraduar. Graduating tone ni MJ ni nakabasbas si DDT ni. Tataka ni aduk making crush ka niya. Joke lang. Kaya muyo. Ni Tintin. Grabe. Agmut na lisensyanan ni nalaling manin. Demin? Oh, kastaking brother Orlen edi. Awana, umay ito'y testimony na. Imbes ngayon nag-agribyo. Agawana, leader akti awana. Napan nag-review ti board na, nakaturog pa eh. Napartida pa eh, nakaturog pa eh. Pasado, kakabsat. Di ba, isang kami may numaturog kayo, nag-board kayo ito? Oh. Pasado eh. Ni Brother Michael Lumbu, di ko na ito, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. All these things shall be added unto you. Napan nag-exam, nag-regat ko na. Shade lahat nga shade din. Shade nga shade. Apo, deti ko mama shade kisa kuma pagpaiso. Shade. Anal pa sa exam na, nagawid si balay kung nanakin mama kin papa na, nagriga mama kin papa. Bagsak ko na. Edi rimwar jay, result exam, pasado! Kakabsat, apay, nagkarkararag eh. Iso papanan na digiyay. Di amin? Oo. So, ni nanay, nati ko makat 90 anak anay? 99? Ananay? Manataw mo, nay? Ay, 89.
Okay. 89 nay. 11 years pa nay. 100,000 detan, sigurado detan. 89. Simulay, di ba? Sit pa deti kapilyanay. Di ba? Every prayer meeting, umay latag karkararag. Nadanon na 89. Apay, kasi nakarkararag kinapo Diyos. Kita man? Demin? So adupay, iti matestify tayo, kakabsat, king gagayem. Kasi pudpud no, iti sungbat ti Apo, ti karkararag tayo. Let's pray, Apo, thank you iti saom. Bendisyon na Apo, iti panaging patagmi, Apo, iti prayer meeting, panagkarkararag. It's not a wasting time. No, di ket di makita mi ti power mo, Apo, every time we pray. Because, kunam iti saom, my house shall be called the house of prayer. Iso nga, da pinataader mo nga balay pagkararagan, tano umay ka magkararag dito'y Apo. Ket amom, di kita inner struggle ti pamilyami o Diyos, anak, asawa, kakabsat, kinda dumapay ti help me. Iso nga da kami to'y tano umay ka magkararag. Ket Apo, sika kuma, timangsong ba ti inner needs and struggles sagtunggal may isa. For just a while, kakabsat, nakakidumkin nakadumog tayo pan, please. For just a moment lang, why don't we come to the throne of grace? Nga po Diyos ko na, when I know, this is my struggle. Thank God, a deity house of prayer. When we can pray, we understand that God hears our prayer here. Oho. Iso nga, talk to God for just a moment. Talk to God. Ibagam kinapo Diyos, Apo ko na, when ag-struggle ak in many things. Ngam, ikumit ko, ngagtalag ka kanyam, umay latag karkararag persistently, amok makitak to jay power mo. Na aming dreams ko, prayers ko, aming inner struggles ko, masolve di gito'y. Because I believe that you answering our prayer. Talk to God. Apo Diyos sa mami nga nailangitan, nagyamang kamti, sasaom, tatangagundaway. Nawatan mi, Apo Diyos, the reason why we need to attend prayer meeting every Wednesday to BBC Barani, because of just 5 reasons. Very powerful Word of God. So we want to see your power. Kaya mi nga makita, Apo Diyos, iti aramidem nga miraculous things. Kas naging Pedro, imposible nga makarwariso na, but the church prayed without ceasing, awang patinggana. Keta nakita mi, Apo, nga nakarwariso na because you work. Every time we pray, we can see your hand to work, your power to do things that is miraculous things. Kiso nga, Apo Diyos, sikaman timangted kanyami, iti taligagay nga kanayon, nga may agkarkararag, Apo, for the sake of our family, for the sake
iti future digiti anak mi. Tano masursuro da Apo ti agipatag kinyam Apo. Tano digiti anak mi Apo Diyos, ket ayatenda ka, handa nga may barkadan, handa nga may vision, handa nga may influensyan ti kinadakasen. No di ket iti impluensya da Apo digiti anak mi, ket mani agapu kadigiti sasaw. Sikat ti ayatenda, Apo Diyos, ket ibiyag dagbalbaliw, dumakkel da nga managrespeto, managayat, managtulnog kadigiti parents da. Iso nga Apo, sika mang bless, uray bay, tinabat-bati nga oras mi, tatangarabigi. Sika nga ruti daydayaw mi Apo, ket sung batam digitay prayer request, digitay inkararag mi a moment ago. Bless as well our offering nga mausar para iti ministrim, Apo Diyos, ket nakaimbag ka Apo. Kasla ko madetoy solar, isa product of answered prayer Apo, ket nagmayaten Apo nga makita iti power mo, nga uray kas lang imposible, ado naggaswan church, nga madanan Apo naka-installed. What a great God we serve. Iso nga si karot timang bless, agtunggal may sa kanyami. In Jesus' name I pray. Amen. God bless you, kausat. Amen. Dati offering ti kabsat, mapan itagti ti missionary tayo, ta nampya lang nga pag gasolina da, itadalang kabsat. Missionary Seb-Seb. Okay? Mapan tayo kabsat, kagiti item of praise, prayer request. Tayo may isang mic. Kita da prayer request na kabsat, item of praise, prayer request tayo. Pakingato lang ti ima kabsat, kita da ti item of praise na, prayer request. Jay, Sir Edward, may isang mic. Brother Junjun. Imbag nga rabi tayo aming kakabsat, perfect timing tayo message kakabsat, talagang dito ilati house of prayer nga talaga. Kakabsat ka in emergency ni sayon manen, ket katetext ni Mrs. madmit da. Nung kunakmet, naki-text iso na nakapsot signal di jay, ilipas mila ti prayer meeting kunat. Mapangkunto ikway da. Kasi kaswan, te panakadmit nakakabsat. So nga, prayer request, tuloy tayo lahat nga kikinararag ti tunggal may sa specialty health. Isayon kakabsat, tabarbarang namadi maulit dedi panakakuha naman idin. Sa bagay, napigsama katubing, tayo uyak na lamang aminin, nag-alisto mga kimapsot immune system na. So nga, dedi lang kakabsat, thank you. And God bless you all. Okay, kabsat, sino kita da prayer request na? Item of praise. Sino kita? Chilikod. Ayan, Kapmel. Good evening, Kapsat. Items of praise. Giyaman ta ninayo naman ti Apo titawon kon kastamat kini Mrs. Giyaman akmat ninayunan mo titawon na. Kastamat nga giyaman tayo Kapsat dito last quarter kita dito parking tayo kata nated ti church nated ni Brother Edward Di Calman. Ate bigat di Calman. Kita patuloy tayo nga iko di apoy palagip ko man nakakabsat ng runa na da iti affair tayo ditoy nga 4 meters kuna tayo iti crossing nga tilad da pagparkingan uno kasi nung masagid da talugan kun mostly kada tayo magkita kan damot nga usaran tagparking ditoy i-please man kabsat tatno damot lang ko tayo kasi once nga i-implement da dati ko awmot pa nga rod ti nated ti city matiketang kayo dito narigat. Iso nga, kung ipakita tayo mo nga, ito disiplina tayo, damot dito, pununta dito. Kasi ba di maparparkingan nga min di dyan, hindi kita da tricycle lang, may kwa di dyan, at dapat pagparkingan nung kakabsat. So, kita ba si G parking tayo. Napulipid tayo, kata sapay ko may karkararag tilat ta dito, ilat dito. Hindi banger, no sino ti talaga kauno, ana nga ito ti Apo. In prayer request, kararagte man ti health ko ta nagrigat kita ito yung barong atawan ko tatakot nagrigat kong iadap iti maintenance. Ta dito urat ti left ti pusok katagdakkel, talaka pabanog so kararagte man kabsat, kastamot ti
driver ko ta until now madipay ko madipay hopefully nga nakasarita ni Captain Aguinaldo tay pulis tatay ta the seminar mi nakita jay ko tay ko ta imbagak kasi talo na nagcrack ti paragpag na kanda ti pingping na nagcrack so kararagtaman kabsat nga makagsasarita dan kata adamot may kan iti financial needs na assistance nan kastamot wisdom iti secular kan school student financial needs hopefully sapay kumata merwar ko tay sedkar kita ito yung lawas kita sapay ko may pag ikararagtaman nga makakita kiti driver kan kararagtaman mo tay prayer life prayer covenant please man dito time management ko ta ngun kan mabaling ko ta agi jasakti ko ta manjak makapuyat so kararagtaman ti prayer time ko karagta ti church dito organization tayo nabayag nga wanti ko amin hopefully nga maka kuatay kita ti November or kita di October kasama ti ministries tayo makitkitak dito teaching ministry siguro Brother Glenn suggestion ko lang nga isapsapa nga madigiti masundo kasi may sa dududwa DJ kwa madi mo maklase ni Brother Jason ti boys iti young people so may sa siguro nga makwati DJ nga nabayagmat nga hatid sundo ti DJ mabalin siguro nga isapsapa ti umay sa lakanya kitag sunsundo kiti nabit pa iti church kunak nabayag kayon isapsapa tayo mutinhal lang worship service na papanan tayo sapay nga sundon ko natin siguro almost done ko na tayo tadejay ko na lang nga mapo no may install da no Friday jaka mo madinsa mo timay kasi may Tuesday timbaga da nga para inspect ti city yung madidan sa kanu mo timay so Friday je penang ituloy da hopefully nga kidet yung alawas uno ka ngam dayjay man di kararagto kapsat ken nagite commitment tayo kasi once nga na-install deti project ti ko ket after 45 days ket may fully paid tayo no kan dayjay ko ket almost 500,000 sa dayjay utang tayo no ka so, mapuli paid within 45 days. So, karkararagtad yung project tayo website. Stamit ti Brethren Abroad, ti Mission, answered prayer kan karkararagtad ni Brother Romy, ta mesa ko mga inspirasyon tayo dayjay, nangiro na kiti worker, tadududwa, dangom at ti makada. So, kararag tayo nga dapat Bible studies na kadakwa. So, ikinarag tayo man kabsat. Kung kastamat dito barangay, kararagtay man ti project mi, assembly tayo no Sabado. Kung umadani dito bloodletting into no November 29, kararagtay man kapsat, dito health dito kakapsat tayo, nga consistent, nga mga idundunar itidara. Stamat nga kararagtay man DJ, kumadamay iti seminar me regarding to drug clear the barangay kun city madama kami sa ngapulo na interview tayo ti PIDEA ng barangay kat jaka mo manjak panaysalang baka yung tunupigat kasi isu dito no ma-evaluate dagito barangay captain kat isunod dito ti basis da nga may isa nga ag-drug cleared iti city of Batak. So, karkaragta man kapsat nga makadrag clear tayo ito City of Batacan. Iya lang, thank you very much. Sinumpay kapsat, kita da prayer request na. Kanin? Ako ditan. Kaya item of praise ni kapsat na nalpas ti revival, di church, dati ti nag-host kapsat, then di pa nagbisita ni Pastor Andy, kata nakasublisunan kapsat. Jay Hawaii. Kata ipag-pray tayo, ipatpatuloy tayo nga pag-pray da, Pastor. Mamri natin ka dati Jay Hawaii. Siguro baka tagtaka kayo. Ape, wanda Pastor, kung una yun siguro. Dati Jay Hawaii, kabisa. Then, the Sir Herald, 1 week, Jay Japan, kabisa, pamilya da. So, ipag-pray tayo, Jay, panagbisita da, Jay. Then, nung parang tatay Jay nga ito, mabalin yung mapangkitan. May gubra ng bigat. Jay nga ito, Sir Edward. Talpasan? Ampay.
So may tapyagubra. Ayan, ituloy tayo jay panakatuloy. At dyan jay 33 nga panel kabsat. Jay nga to, may kay bisitahan diya. At jay nga to kita yung dado mga parts na. Then ipag-pray ito no bigat, mapanak maki-meeting or no makaumay kayo. No mabalin siguro no inayon da ni Romy, mabalin nga i-representaram no ko Sir Edward. Hindi maki-meeting no bigat ti at yung Samaritan First, di ko rimaw. So ipagprita nung mga prubaran, makalatay ti regalo para kagiti ubing. Yan. So, nasapa ko na 7:30. Kamu mahabol ko kasi agituludak pa ti ubing. Sa kami agpa kurimaw nga mapamaki-meeting. Chay, bagada, piyas kabisat. Ipagprita in kasami ni missionary ABCD, kini Pastor Sam, isong aw mo ni Pastor, aw mo ni Sir Herald, so da kami ti mapan kabsat. Amen. Kaya worker iti church. Dapi kabsat pahabulyo. Then ipagpray na Bible study, iti family Bible study mi, iti Friday, ni Daleri ti aghos, jay family jay Friday kami kabsat. No, dagiti willing nga daki nga family nga kahit na ti Bible study, iyon lang kabsat. Tapos may schedule tayo, family Bible study. Da kami katenda Ma'am Rose, Jay Balay, and the Larry, Ate Judith, iti pagtuturo ang nagiti family Bible study mi. No, sino peti willing ag-host. Then, awake, daw that sleepes, fellowship iti men kan FCLC. Nakaturog. Awake daw that sleepes spiritually. Nabayagan nga wan iti fellowship. Katahante ko mga paudi. Padak nga men. Ayan. So, dagiti nekro, dagiti adalata, dagiti nakischedule nga nekro, kunak, iti amin nga churches, paway, iso ti adati death ministry da, kasi J nekro, hanggang nagawawis ti audience mo, adadadyayan, intact, agdingding agdadjay. Okay? Kat no sumurot ka pa'y, halang spiritual blessing, physical blessing. Amen? So ano nga taka, padasan tayo man mangmel, kapmel, no da nekro ti barani, aming nga member ti church, mapamakinekro. Itry tayo lang dito, no da nekro ti barani. Kudkud da nga tayo. Kunada, haminto nga yabanan ti Baptist Church nga nekro, kunada. Ay hanang ag-preach kabsat. Tamo kada second mass. Okay, mabantayin ti prayer meet. At dapay gayam, sorry. Tayo missionary na. Hinayon tayo mga ikararag kakabsat ni Hirat aganak to no second or third week ti November nga normal delivery. Hanga CS kuma. So, normal delivery. Kararag tayo kabsat tamakaya na. Safe daki ni baby nga nasayaat. Kindi kasinsin ni Pastor Sam, in-invite me di anniversary imay kakabsat ni Nanay Daisy ket agopen tayo to Bible study na ko naket wung ko nana. So dati 3 or 4 existing Bible study may naayon to isuna. Ada iti property na ijay Barangay Katerman, bye-bye, ka ada iti talo nga cottages na, usaran nyo lahat ako na anak, apo ko nagmayatan na ko anak. Inakto kita ang kabsat na ada fellowship ijay, like prayer day. So ipausar na, libre. Kunana, ibagayo lang kanya, kung ready ka mo may, ingkay lata ada mo CR na, kunana, talot cottages na, tapos ada iti jetmatic na. Ngam tinakaw da ka no, iso nga igathangan minto ko na da magkidi. So igathangan minto ko na da magkidi. Amen. Ngam blessing kasi, usaran nyo na the fellowship yo, baptism, ken anya mga aramidin nyo jay. So igid ti bye-bye jay Katerman. So thank you nanay ko na kinakto kitaan ta at least ada pag-fellowshipan ijay nga igid bye-bye. Amen. Kanto manggitan no Kaya ni kararagtay mo, di kita'y agbaptizon Sunday nga matuloy da kakabsat taloy linggana upat nagwanda mo nga anda ka magbabawi. So tapno, kasi iso da regular mo nga umayin. So bunga iti necrological service di giyay. Kakabsat nga nabaligi. Kinton no Friday, ada necromi 6 o'clock. Kinton Sunday, ay Saturday, 6 o'clock mo. Duwang agsaruno, pag-pray tayo ta, napintas talaga. Sarak tayo ti matay, ta adog biyag.
nakararwa. So, karkararag tayo iti mission ay jay Candon City. Thank you ti karkararag yung absat kin support. Kaya ti apo iti mang bless kanya yung iti BBC Barani kanayon da kay nga ikarkararag. So, thank you so much. Yan. Then malagip ko lang, young people, isagsagana yun DJ, madiyo na announce ni Apo Director, J Camping. Yan, camp, December 21 to 24. 21 to 24, J Pangasinan, Pangasinan de Kabsat, and Pastor Kennedy Baya. Baya. Kennedy Baya. Siguraduhan natin nga baybayan di ay. Okay? So, mabantayon, prayer time. Tapos makapag, hangking agbay-bay Kabsat, ngag-pray. Kasi adati birthday. Baka nag-closing, ag-pray kami, mga kami, baka mag-pray-pray kay Tupay lang. So, ag-pray nga sigod, madamdam ati chismis, tapos nun, diretso jay birthday celebration.